ग्रामीणों ने स्कूल वैन से लोहा ले जा रहे एक लोहा तस्कर को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया है। आपको बता दें कि यह घटना बीते रात की है, जब जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदापाड़ी अंतर्गत धसना गांव इलाके में स्थित एक निजी कारखाने में यह घटना घटित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उस निजी कारखाना की मारुति कई दिनों से धसना क्षेत्र में आ जा रही थी। ग्रामीणों ने शुरू में सोचा कि यह कोई एम्बुलेंस होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वह वाहन बीरभूम जिले के एक निजी स्कूल के छात्रों को ले जा रहा था और कल शाम करीब 7 बजे ग्रामीणों को उस वाहन पर संदेह हुआ तथा उन्होंने उसे जब्त कर लिया, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। परंतु कार का दरवाजा खोलने पर उस कार के भीतर लोहे की कई वस्तुएं दिखाई दी। वहीं इस घटना की सूचना केंदापाड़ी पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया। शामसेल 3 নম্বর गेट থেকে এসে ভাল্ব কি একটা স্টিলের লোহা বার করে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা আমরা চেক করলাম, তখন এখানে ধরা পড়লো। এই অ্যাম্বুলেন্সে গাড়ি থেকে পাওয়া গেলাম এই শামসেল 3 নম্বর गेट থেকে জামুড়িয়া বিজয়নগর এই আমাদের ধাসনা গ্রাম 3 নম্বর गेट থেকে শামসেল 3 নম্বর गेट থেকে চুরি হয়েছে। এই ঘটনা ও 7টা 15 বারবার আসে, দীর্ঘদিন পেরেছে, বারবার পেরেছে, ওই জন্য আমরা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাম্বুলেন্স মারুতি ভ্যান অ্যাম্বুলেন্স ছিল। আমরা দীর্ঘদিন থেকে পার হচ্ছে, ওই জন্য আমরা চেক করলাম যে কী কারণে পার হচ্ছে, কোনো রোগী নিয়ে যাচ্ছে না, সন্দেহ করলাম বারবার কী জন্য যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে লোহা ছিল, লোহা ভাল্ব ছিল। আমার নাম চন্দন বল। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।